खायदिखाय ताखुराव बुखुरक डाइरेक्ट पॉइंट थांलाय सिनाय के सारनो सोंना मुसुंमानिखाय ताबुक त्रिपुरा हास्ते न खबुई भारत हाकतरनी जुदा जुदा हास्तेव थांनाय मे मासनि 19 तारिखो भारत हाकतरनी कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन अंखरमानी जे इलीगल इमिग्रेंट सकनो रुतुगुई डिटेक्ट मा खायनाय खाय डिपोर्ट मा खायनाय आबनो तुई भारत हाकतरनी जुदा जुदा हास्तेव जे इलीगल इमिग्रेंट सिस्नो तुई टूर जुर चले उइटंगमानी आबनो तुई सार सोनो किसा साइ खनारनानि बागै कय मुंनारक जागो के बेलायके हामबाय टीवी चैनल नो कताय जरा खनाय टंनाय ताकु बुकु कय बेबा जे खनाय टंनाय बेलायके हाम किसा कष्ट खाय किसा खना जाबायदि जतदूर सम्भव जों आबनो बुजिलायना बागै चेष्टा खालायनो ताय आनो जे कक सानो सुजुरंग बागै जी टीवी चैनल बेलायके हामबाय मार कय व्यापार का अब जे इलीगल माइग्रेंट अब तो ताबुक से जोला थागिया आ थागियानो से मा नाइटु लाइगरा नाय कारण इलीगल माइग्रेंट ताबो फाइमानि थागिया आबनि कारण किसा मा नाइटुंगा परे सालायोनो दो आं जतु कारण नासिग नायमा हंकाय इंडिया भारत जेमन पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान जखन आलादा आलादा राष्ट्र अंका आपनो समस्या नुकजाका जे इलीगल माइग्रेंट नि ओ समस्या नुकजाका कय तिनी भारत सादे नंगमानि बहुत बोसोर थांगा ताबो ओ समस्या कागिया हां आपनो कारण तामो आपनो किया मा नाइटुला इनो बाहाय बो जागा बुलंका आ बुल न से किसा मा नाइटुलाय नाय के आं जतुदु तथ्य मामानि दादेन चीफ मिनिस्टर वेस्ट बेंगल नि डॉक्टर बिधान चंद्र राय के त्रिपुरा नि बुद्ध संभवतः आपुर तो यूनियन टेरिटरी आं तो आपुर खासिया हां आपुर जों तो बुसे पने ना 1 2 3 रो पोलिकाना जों आनि जतुदु दारुना का 1 2 रो पोइना जों आपुर रगो कापुर ओरन चीफ मिनिस्टर नकाय सचिंद्र लाल सिंह यूनियन टेरिटरी नि आपुर फुल स्टेडियाकु का जरना ओ समस्या जे बुलंगमानिया जतो गुलो तथ्य मते का जरवो वेस्ट बेंगल नि तामनाय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र राय बो कांग्रेस त्रिपुरा बो कांग्रेस सेंट्रल बो इंडिया गवर्नमेंट बो चालना बो कांग्रेस हां के तिनी को इंडिया गवर्नमेंट ना जरानि इंडिया गवर्नमेंट सिद्धांत नाका ओ रिफ्यूजी समस्या न टोटली एकदम समाधान खायना बागै किंतु जों ताबुनो गो आयां पंजाब गुजरात राजस्थान जेता पाकिस्तान सीमांत बॉर्डर आयनि रिफ्यूजी समस्या जों ताबुनो खोनाया खोदा खोना खोनाया तांगे बय टोटली समाधान बयां जाक समाधान बरंया ए जे पूर्व पाकिस्तान दादेन पूर्व पाकिस्तान नाउ उको बांग्लादेश हां उ एलाकानि तापुरे एफेकं टंकाय वेस्ट बेंगल आसाम त्रिपुरा is the muna affected area तारबो फाइबानि थागिया बिसेसभाबे त्रिपुरा का बेलायके थागिया कारण आबुनि कारण का जा आबुनि कारण ताबु बुल से मा साग्राना आबुनि बुलनि कारण का हाय आ जरावो इंडिया गवर्नमेंट सिद्धांत नाका जे रिफ्यूजी समस्या न समाधान टोटली समाधान खायनानि बनबागै बरक सिद्धांत नाका ए जे रिफ्यूजी रंगनो कैंप चबुय बरकनो दंड कारण्य एकटा मध्य प्रदेश जागा दं तीन त्रिपुरा थाइगेन कटर आ जे रिना हमान जागा एकाय आंदामान द्वीपपुंज आंदामान आइलैंड आपे तुनिना रिना ने बागै ऑलरेडी जहाज बासा जाक
কলকাতা নু বন্দর হ্যাঁ আর অলরেডি জাহাজ বাসা যা তুনি দিনানি কে দন্দর করে ত্লাংনা বাগু অলরেডি ত্লাংনানি কে ত্রিপুরাও ব কেম তাঙ্গৈ যত ফাইও হাপাইকেন কেবো দাও হাপাইকেন কেবো দাও হাপাইকেন কেবো দাও টনকা কে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব তাই আসাম রগব আবাহাইকে কেবো দাওয়াং দাওই রেডি কে টনকা আজ ওরা হাঙ্কাই না এই যে সিপিএম রক তাম ফাইকা ওয়েস্ট বেঙ্গল কে জুতি বসু ত্রিপুরা রাজ্য কে দশরথ দেব নিরপেন চক্রবর্তী কে তাই আদার হ্যাঁ আবো তো আছে কাই সানা নাইয়া কে বড় তাম খাইকা সিদ্ধান্ত নাও কা সিগরিকা ওই যে শরণার্থী রগ্ন নরগ্ন উমদি জায়গা রইনা হুনো আরো মুসিলে তঙ্গ সিবু গেলে হ্যাঁ রাইকস তঙ্গ নরথাঙ্কে রাইকস বেচা জাগনাই আবাইকে বরক শরণার্থী রগ্ন সিক্রিনানি আরম্ভ খাইকা হ্যাঁ নরক তা থাংদি গাই তাবুক তামুকা তাবু বরক শরণার্থী রগ্ন আপনি সিকিরি গাঙ্গা শরণার্থী রগ অলরেডি কিরিজাকা থানা গো সিলিয়া শরণার্থী রক আপনাকে থানা গো সিলিয়া ইয়াংবো আন্দোলন শুরু করে কাজ সিপিএম রক ত্রিপুরা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাঁ ওই আন্দোলন শুরু করে কাঙ্গাই তামকা নিরপেন চক্রবর্তী তাই আর নেতা রকাই তো হাঙ্গার স্ট্রাইক আরম্ভ করে ইয়াং দশরথ দেবকাইবা ত্রিপুরা কামিনী ত্রিপুরা সারগ্ন মাইদুল হালদুল সাতুইরে আগরতলাও টিকলাই চিরে খগ্রুকা তামি চিরে খগ্রকা রিফিউজিকে সুস্থ পুনর্বাসন চাই যেখানে ইন্ডিয়া সরকার বরগ্ন টোটালি দণ্ডকারণ এবং আন্দামান সমস্যা সমাধান খাইনা বাগে রহনা পুরকাইন কলকাতা আরম্ভ খাইকে ত্রিপুরা আরম্ভ খাইকে হাঁকাইন In the meantime, Lapurukaino, শরণার্থী যারা হাঙ্গার স্টাইট খাইছি খরচ থৈ থাঙ্কাপু থৈ থাঙ্কা হাঙ্কাইনো আবো উলট পালট দং লাগে আবো স্টপ বং থাঙ্কা সাও ভুল খাই হিংকা সিপিএম এই যে সিপিএম র কা সুমানি বাগৈন এই জঞ্জাল এই যে সমস্যা তাবুক চিনি yang West Bengal to Tripura Assam তাবো সমস্যা তাবো সমাধান হইয়া এই যে সিপিএম রং বলের কারণে বরং নাহামাকে তামো ভোট ব্যাংক চিনি দশরথ দেবনকায় ফরঙ্গি রেখা যে কোনো চিফ মিনিস্টার সারানি ভোট মাঙাকায় চিফ মিনিস্টার সারানি এই লো অবস্থা কেতাবুক থাইবেন একটা কারণ হুকা আঙো মনে বুঝিও বরক যে সুস্থ পুনর্বাসন নাইমা মতে ইন্ডিয়া সরকার সুস্থ পুনর্বাসন দেখা ত্রিপুরা কম্পেক্ট এরিয়াও কলিনি কঠোর 300 পরিবার 400 পরিবার 500 পরিবার খাইয়ে ত্রিপুরা কম্পেক্ট এরিয়াও কলিনি টাঙ্গি দেখা হাঙ্কায় যারা বাংলাদেশ মানে যেমন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তান তাও বাংলাদেশ যারা রাং গোনাं রহকাই বা শহর বন্দর বরক টংনানি নাকা বিজনেস ব্যবসা বাণিজ্য খাইকা পরীক্ষা বরকাই বা যারা রাং করে রহকাই বা এই যে কলিনিও মা ফাইবেকিয়া এইলো অবস্থা তাবু তামগৈ থাইবেনি কারণ হকাই বাংলাদেশ नि फाइके हंकाइनो बड़ फुजांनि जागा मानि सं बड़ फुजा काका बादिजा जेथा पिया मय आबो हाय जागा रो बड़ फुजांनि जागा मानि थांग न बड़ रम थगिया बड़ फाइके पट बिन काकन नग चोल हाब थांग न बड़ बाइके रम नाय बट ओ बुफां तला बुथि कासे तुयै आसु दंफायाब्लै बुफां तला बुथि कौसा बुथि तै आसु दंखायसे बन रमना तलाय न बियांनि फाइ बियांनि कोन बन रमना तलाय न बन बाइके रमनाय बन बागिनो टिपराव काय এই অবস্থা সর্ব রাজ্যং থাকা
মানে ইলিগেল মাইগ্রেট অংনি সরকার রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য থাকা তাবুকে অংতে কে লেবার হইতে চিফ মিনিস্টার বাংলাদেশি তাবুকাই বরকसे লেবার হইতে চিফ মিনিস্টার হंखायबा বরকनो চালুকनाय বরকनो खारनाय बरकनो पुलिस बरकनो लयार बरकनो माने प्रोफेसर बरकनो ऑफिसर बरकनो देबा हंखायबा ताक खासिना दंबा ताबुक निरुपाय कुनु खायना करि गया केताबुक ঠিক আছে सीए कैसे होगा आप तो 2014 नी 5 जनवरी निशिमी एफेक्ट बोले ठीक है सीए होगा ज़्यादा आप नागे फाइनेंस के तो नागरिक तो मानाई माने सिटीजनशिप मानाई किंतु आनी जरूरत दारो ना तब से पर्यंत एक जन बड़ो फोन अप्लाई खाया कुना सिटीजनशिप माना थाना अंकाय नंग जे कुनो कान्ट्री फोन थांनि नों सिटीजन मानाखौ एप्लाइ मा खायनाय बिनि ग्रेन नंनाय तारपर से नों आको नों सिटीजनशिप मानाय किंतु बर ताव एप्लाइ खाया ताव कोनो सिटीजनशिप नि को प्रमाण करे बक ताव साकाय नि आधार कार्ड पेन कार्ड रेशन कार्ड दंबाय तो सिटीजनशिप अंमायाब्ले नि सिटीजनशिप कागज खाय दंना लांनायब्ले किंतु आप तो करि के सुतरां बर ताव इलीगल नो नों जेसेफोर चिफ मिनिस्टार जाय दंदि नों जेसेफोर एमएलए दंदि नों जेसेफोर मिनिस्टार दंदि जेफोर आईएएस अफिसार दंदि किंतु नि सिटीजनशिप करे न इलीगल नो ताबु इलीगल नो सुतरां ताबु तैताम संगम आं बक्स थांगाबदे जुदि न त्रिपुरा हास्तेव तंगुई गणतांत्रिक राष्ट्र त्रिपुरा सारकनी गाहाम उंनानि हिंके बो लामा टं रुतुक लाइथानि सारनि वानसुक मुं बाहाय ठीक আছে কাহাম তো যতন নাইতুগো কিন্তু त्रिपुरा राज्यआव आं যতদূ তথ্য মতে হেঁকাই এই যে চিফ কমিশনার হইতে চিফ মিনিস্টার চিফ কমিশনার পরে কাইন চিফ মিনিস্টার নকা যেমন ইউনিয়ন টেরিটরি কাইন চিফ মিনিস্টার নকা সচিন্দ্র লাল সিংহ ने পরে কাইন सुखमय सेन ने परे काइन निरपेन चक्रवर्ती परे काइन मानिक सरकार ने परे काइन ताबु मानिक साहा दसर देव तो जखन चिफ मिनिस्टार पुरो आबो कलम से सैमालिया सुगा रमजाक ब कलम से सैमालिया याक से क्लिक ब आबो हुदा आबो थुदु जगन्नाथ आबो जे फाल जे बुहाय नरमा बलांग सयखै दङ ब साइमालि आबो आफुर बिनिया अवस्था आबो कुनु चिफ मिनिस्टार कुनु बे उको करि क्या नाम से चिफ मिनिस्टार चालु नाय या बरो नाबो केताबु रम दिताबु चिफ कमिशनर ना आमला काय तो मार्जार एग्रीमेंट तो ठीक कुनु एप्लाई उंगिया काहाम एफेक्ट काउंगिया सिने बागै आर तो सिन अनेक फेसिलिटी दं माने आबो माइया ताबु रमुदी सचिन्द्र लाल सिंह चिफ मिनिस्टार बिना आमलकथ ताम 12 बाजे रोका इजे बेआईनी जमी हस्तांतर कॉलोनी दाई रुबाय क्या त्रिपुरा संग जागा आथारे आवायदा मानाना शेक बाय क्या ना बाय क्या रुबाय क्या पायो नै ताम मय क्या आपन ता बेआईनी एको जमी हस्तांतर रोकबा आपने परे काइनो तामना उजे फाइवका उको सुखमय सेन बो फाइसा उका फाइकेनो रिजर्व सीट महाराजानि रिजर्व सीट वाजन सबाय दे फाइसा उका रफाइसे आप सबाय ताम खाइसा उका दुमबर बानते ओइ हजार परिवार मा कुटुंबाय उका बो चिफ मिनिस्टार चिन बाय काहाम खाइकेबा खाइया ताबु जे मानि सरकार ए जे मानि सरकार ताम खाइसा उका जेखाने फरेस्ट लैंड 75 বছর टंकाइसे जे बरक 75 বছর আর बस खाइके बरक से पाता मानि मानु बो आबो इंडिया नि आइन फरेन आइन कुनो आबो बसाग नांजे गया रिलेबे के पाता वानसा रगनो जनरल रगनो ता इंडिया आबो एडिशियल काउसे एडिशियल काउसे हजार को हापी जका एका आपने परे के निरपेन चक्रवर्ती साजाक दियाबे
এই যে নিপেন্সো কো পুরিতাম খাইছে কো বুবে এডিশন বার্তা বাজিরি রুকা বুতি বার্তা বাজিরি রুকা কাই এডিশন তো অনেক পাওয়ার দङ যে তাবু নোটিস তো যে 10টা এডিশন দङ হ্যাঁ বঙার তো জায়গা জমি বুম খাইমানো এডিশন চিনোর মাটা মানবা এই যে নিপেন্সো কো পুতি আবো সনে ডিপ্রাইভে রুকা হ্যাঁ এই যে কত দপ্তর এডিশন থানা তো মানে আবো হইয়া আর এডিশন বার্তা বাজারে রোকা এই যে নেটপেন চক্রবর্তী কে মানি সরকার তো তাইতাম আবো তো বহুত দङ আছে তো তাবো সাগাं কাবো খানা জরা সাবাবো চাবায়া এই যেটা যে মুতুমা মানে আবো সাং সাই দङ নে ববো এডিশন এলাকাবো কোনো আইন টাইন মানিয়া 75 বছরনি ওয়ানসার ফাইন বছর বালুকাবা হ্যাঁ ওয়ানসার ফাইন বছর বালুকাবা বড় নহয় পাতা দি দিবাইকা বলতো 75 বছর কায়া কো এডিসি এলাকাবো বড় যদি না পাতা দি দিবাইকা গে তাবু আপকা মানিক সরকার তাবু যে মানিক সাহা মুকে মানিক সাহা এই যে মানিক সাহা তো তাবু বর্তমান তাবু নুবই তো নাদি ইন্ডিয়া সরকার অর্ডার খাইকা যে কেম টাংদি দাদি আইডেন্টিফাই খাইদি কে বড় না পুষবে খাইদি ক্লিয়ার সিজা কিন্তু তাবো সামসে নাংজাই গিয়া बिथांनि कला पाता के बो चीफ मिनिस्टर ले निनि बागै गाहाम खाइकेबा हा बाइकेन आपले कतै ताम साव कामु के ताउ बाहायके तिप्रासार योग समामान सिनाय योग सानानि तो ताइ माना तो आबो ईश्वर खासिन साइमान सिनाय आबो साइमेया वासा दो ताइसे रुहिया मा खावनो सोगदा मा कुतुल आबो पुनो साइमालिया आबो ईश्वर कासे साइमान सिनाय नंगाय ताबु दातामदे माइक्रोसा ड्रप मानसि सासिउ नो माइक्रोसा ड्रप तिप्रासा ड्रप तंगा तो नांगले हा साता तंगा तो नांगो चलिना नांगो माइक्रोसा ड्रप माने ताब तंथाना हंकाय आनी जे नुहुमानी आबो नुहुमा का एकमात्र बुबुगरा मासान बाहायके बुबुगरा मासा का बुबुगरा नि बिसिंते जों फाइनाय विधानसभा 2028 जद बोसोर बुकलायु आफरो जों थानायको त फैक्टर लय थाका ताउ से द फैक्टर खिखलाय मानो फैक्टर खिखलायै तिप्रा मता चीफ मिनिस्टर अंगय ए जे ओ आइन जोंनो इमप्लिमेंट द खाइ मानो आबो कायसा आसा শুধু আবো ইমপ্লিমেন্ট ইয়া চিনি যে তাবো বছর একট দङ হ্যাঁ একট দङ কে প্রতি বছর রোমান স্ক্রিপ্ট নি সমস্যা তাকলাই তো বন্টন লামা কা সলাই পাইলে ওকা খালি তাম অংশ যাও না ওই যে রোমান স্ক্রিপ্ট কে তাবো একট কে তাবো বেকার সমস্যা হ্যাঁ সলাই রগ্ন নাইকে খাই দুগু এমএ পাস বিএ পাস ইঞ্জিনিয়ার পাস ডাক্তার পাস কত রকম তাও পাস দङ চাকরি মাইয়া হ্যাঁ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হলে তাই বুঝতে থাকছি না পা যে বিলিয়ন ব্যাংক রকম থাকবে কিয়া পদের পতঙ্গা কিন্তু আজ আপাতত সমস্যা সমাধান হয়ে কম নং বছর নং অন্তত 20,000 মতো চাকরি লাগান কালে বছর কাছে 20,000 তাই বছর কাছে 20,000 আবো হাকাই তেলা ত্রিপুরা সারকনি বেকারক তা কিসিসা ও কোনাই তাবু ত্রিপুরা সারক দিশাহারা হ্যাঁ দিশাহারা বাহাই দিশাহারা কাই মুয়াফা বহুত কষ্টকে পড়ি রেখা জায়গা জমি ফালি পড়ি রেখা রাবার বাগান ফালি পড়ি রেখা পদে পক্ষে পড়ি রেখা কিন্তু আজ রায় মুয়াফানো তাবু কাইসা মানি পাই ফাইনানি কাইসা সাথী পাই ফাইনানি কাইসা কামপ্লি পাই ফাইনানি বড় পুতুংজাও কিন্তু রবি মাইয়া বুখানি ও কব বসাই মাতুং ব্যবসা বাণিজ্য খাই বাহাই খাইনা বা ব্যবসা তো নং খাইনা दा পুইলা নং ইনভেস্ট বা খাইনাই একদম দালান্তি সানা একদম দুগান্তি সানা কাই না লাখ 2 লাখ নি ব্যাপার তাবু নং আপনি তাই ম্যাটেরিয়াল দিন মানে মালপত্র তিসাঙ্গা তাই 2 লাখ নি ব্যাপার কম ন about মানে 10-15 লাখ খাই আঙ্কাই নং সাধারণ চিকনতে দোকান রই মেয়া ন কাহাম দোকান রনা মানে ব্যবসা খাইনা তা কম 50 লাখ 1 crore হায় কা ন কোনো ব্যবসা খাই মেয়া
Kan abu bo nung biang manai ba rang rong le. Biasa bo khai tu kya. Kan 2 number kan biasa ni sat kuri sini. Kuno sini kuno guarantee ni pota security sini kering. Kar নিজস্ব কোনো শহর করেই হ্যাঁ নিনি ইকোনমিক জোন করেই ব্যবসা নিলে ভাই খাই না হিনো ব্যবসা খাই না থাকা নিনি ইকোনমিক জোন নাঙ্গো হ্যাঁ এখানে নিনি শহর নাঙ্গো নিনি সেফটি নাঙ্গো তাবু নগর রেস্টুরেন্ট খুলুকা অথবা কত রেস্টুরেন্ট খুলুকা কোনো গ্যারান্টি তো তংবা আব বিয়াং বিয়াং ফেস ফনাঙ্গৈ বিয়াং বিয়াং নি ফাই পরীক্ষা নে খাইতে দিন ওই এই নিরো ফুড তো পয়জন মানজাকা হ্যাঁ রেস্টুরেন্ট হোটেল का ফুড নিরো ফুড পয়জন মানজাকা নি হোটেল নি লাইসেন্স বাতি হ্যাঁ কা আবো বতিনি কাইসা কতং সমস্যা তুম আই লাঙ্কা না আগরতলা দোকান নানি বহুত সমস্যা তুম বনো বাগিনো আবা বুমু খুই সালিয়া Tahunya di Plaza Rock kotokala dukan kuluk mana ko mana bon ong maro abang tai bomang sai bang kintang salia সমস্যা ফুনগো অফ আছে রাং ইনভেস্ট খাইমানি সব শেয়ারস হ্যাঁ আইকে বো হামিয়া আইকে বো চায়া ngি জংখা স্যার তাকে সা অবন লগি সনামু আপনো হনো দা মাইতুলো সা দরব ফাইনাল বিধানসভাও ত্রিপুরা মথা जैसे कहीं पर चीफ मिनिस्टर रोंगना नांगनाई ये जे बीजेपी ये जे सीपीएम ये जे कांग्रेस पहाड़ में होते हैं दुया मुशिया वाचे बनो तामनाई नौक्षी बाई फारी वाचे बनो बोरोगनो आयन सुमिली खेलाई से फारी होदे चियांग साइडर फारी होरने आयन वो गुमती उदयपुर गुमती सारी माने फारी होदे बोनो फारी रहे बांग्लादेश पार करे वाचे बनो माने बांग्लादेश को बंगोपसागर आरो बरो में खिगलाई दे नांगनि कारण उमरो को सेमि केबेनि दंगो नों नुगु दंनाब्ले बाबु टिप्रा मथा सिमिदा मनो सिदिमानि ओको दायित्व ए जे जनमुच्चा तामजगा म जनजातीय मुच्चा टिप्रासा बीजेपी रक हा नो तामनि बाग नो साबनि भोट बायनो रक ने एमएलए अंका साबनि भोट बायनो तिने मन्त्री अंका ए जे आईपीएफटी ए जे तिनी सीपीएम ए जे तिनी कांग्रेस तामने बड़ो आंदोलन खाया तामने बड़ो चीफ मिनिस्टर पैसा दिया हाँ बोनो बागैनो बड़ो न फाइनल 2028 वाई सेवन नक्सी बाई फारी पहाड़नी कामिनी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस न कामिनी नक्सी बाई फारी बड़ो न वाचन पोस्टका रोना नांगनाय रोनाय रोवै जों तामनाय जों फाइनल 2028 त्रिपुरा मथा चीफ मिनिस्टार साका चिनी बेकारक साकिरि मानाय चिनी रोमान स्क्रिप्ट तो समस्या समाधान नंगनाय कारण वो रोमान स्क्रिप्ट ताई लागा पाया कारण रोमान स्क्रिप्ट बाई पाना बा आबो केंद्र सरकार ने अंदर या इस लैंग्वेज आबो केंद्र लिटरेचर आप केंद्र सरकार ने अंदर या वो कोर्स ए त्रिपुरा सरकार ने अंदर रोमान स्क्रिप्ट समुदाय तंगो के रोमान स्क्रिप्ट साबसिने साइबानो अच्छा ठीक है रोमान स्क्रिप्ट इन बाकी तामु इम्पोर्टेंट आसे रोमान स्क्रिप्ट इन बाकी तामसे इम्पोर्टेंट आबो रोमान स्क्रिप्ट लैंग्वेज के आबो राज्य सरकार ने अंदर जेमन जागा जमी आबो राज्य सरकार ने अंदर हाँ बोनो बाकी ताबो रोमान स्क्रिप्ट चिं तामु से गनां ये जे रोमान स्क्रिप्ट न ताबु ना कांका जों यूपीसी वो जों तामु आईएएस ऑफिसर रंगमैयाबा जों तामगो आईएएस ऑफिसर रंगमैया आईपीएस ऑफिसर रंगमैया आईएफएस ऑफिसर रंगमैया तांनि कारण तामबा ए जे एक लैंग्वेज नि बागै कारण त्रिपुरा सरक आईएएस ऑफिसर परीक्षा ना थाखायनो बांग्ला सब्जेक्ट मानाव कायसा कचिन इंग्लिश मीडियम पढ़ने बांग्ला माया रीजनल लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज कैसे मारो बोनो बागै त्रिपुरा सर आईएएस आरो सक्सेस खाइमिया ये लो कैसा समस्या के बोनो बागै न जों जदि रोमान स्क्रिप्ट काहामके मान काहामकाय जों यूपीसी रगबो जों आरो सक्सेस खाइनाबो कैसे लामा के कैसे हंकाय रोमान स्क्रिप्ट तामसे इम्पोर्टेंट आबो इम्पोर्टेंट
Chini bagai sinia all world ni joto language bisingono Roman script beleke nangu baike nangu kai tini China Japan Korea borok to onek gari company mobile company laptop company poder porbo bano gidiba kintu bor aro bong basa de doba Roman script bai no bor aro ingraji thepaboi bor a malno phal ko China basa bai jodi a malno bor world top market sar ko kai nung mo bujia bono operate ang mo khaimiya karon China basa ba ang maya ke bono paiya market sole na kan no Roman script Arana Bangla script by bono market nang bono sarugui maya. Bangla script by babu sugya. Only Roman script ngache nang market ni ne je nang ja bisar khaimani nang je mane mani islamani abo na market sarug mane. Roman script is very essential. Ke bono bagai Roman script very important. Actually Roman script ko abo chin borok haine helengsa hayong mane Roman script very nango. Ketat de kesen seng je Bangla nadi tabu bor sawo raja sarkar so Bangla nadi Hindi nadi Tamil nadi mane Devanagari nadi ni sau are Bangla script Bengali script abo unscientific script baike unscientific script abo ko organic script mane অক্ষর অবৈজ্ঞানিক অক্ষর বাইকে অবৈজ্ঞানিক অক্ষর unscientific অক্ষর হংকাই যেমন দেশং কাছে কনসোনেন্ট তাই কাছে ভয়েল ভয়েল বা কনসোনেন্ট আবো মিফ্রে কন তো এক সেন্টেন্স বাই খাইবিয়া যেমন দে তাবো কাকা কচং তা বাংলা পড়ি কতাম ক খ গ গ ঙ স থাঙ্কা 아우는 보래 서로 소리야 로시 정조건 까까 스냐탄가 한가이 이로만 스크립바이 깨에 깨너 까까 그 따부는 저디 방라바이 저디 산티픽 소는 저디 산티픽 가이 보는 스냐탄 한가이 까까 한가이 거 소리야 거 Soria sidaman niyam ko kintu scientific apu mangnai dubai du ka chai na mangnai tin me tin ka soi na mangnai kintu apu no no scientific kintu nang bangla khor bai jokon ni ka ni sine ta kai no ko byang jena akar sok pesa apu mane কল্পনা ni ekta mon gora ekta অক্ষর akar আর ka akar sok pesa ka có akar phu cái cả cảm ka phu cái nữa scientific cái với je Roman script bài A B C D thang người yang A I U U cái nó với là đi ba English ni cái có Roman script ni cái Roman script ni boy cái nó A I U U play bul kali na play pasta এটা cái kintu na বাংলানি ব্যঞ্জন বর্ণ বা স্বন বর্ণ থাকা হাঙ্কালে তাঙ্কে আর কাই বিয়াং আকার সপাইছে আবা সরিয়া বিয়াং কমাইছি মা থাকা যখন সিনা থাকা কাই ন সরিয়া বিয়াং কমাই মা থাকা বলো হনো আনসাইন্টিফিক কবুজিকা বনো আনসাইন্টিফিক বনো বকে ন এসব আনসাইন্টিফিক রক ন जों नावै जों পজা হরে কোনো দরকার করি যেহেতু আবো বাংলা ভাষা তাবো সাকা অচলছি ওয়েস্ট বেঙ্গল ন বাংলা সাইয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ন বাংলা সাইয়া আর হিন্দি চলি দङ ত্রিপুরাও ন তাব হিন্দি চলি দङ যেমন তামো অচল কে সংস্কৃত কে সাসাবা সংস্কৃত ভাষা ন তাবো সংস্কৃত ভাষা বা বাজার কে কক সবাই মানিতে পাইবা অচল ভাষা এই যে গ্রিক ল্যাটিন আবর কেব মানিতে পাইলেবা অচল ভাষা এই বাংলা তাবো ত্রিপুরাও প্রায় বেশি 10-15 বছর অচল থাকবেন কবুজিকা কে সব অচল ভাষা নসে যেন পজা হরি রই বড়কাই
যারা বাঙালি বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নানা নাম হ্যাঁ आं मबाइल नुबले बंनि जारा रोमान स्क्रिप्ट बाइन स्क्रिप्टले बांग्ला भाषा न बर कारण आबो अंका बेलाइके फ्रुटफुल साइंटिफिक रोमान स्क्रिप्ट साइंटिफिक के ताबुक आं साइंटिफिक माने क्लासिफिकेशन किसा चाचा काना अच्छा थी आसे काय ताई कुनि क्लियर खाने नांगे नाब्ला आबो न अ जरावो ताबुकनि अ जरावो त्रिपुरा हास्तेवो भारत हाकतर गणतांत्रिक राष्ट्र तंगुई बांचिउई थांना हंकाय त्रिपुरा सारनि बागै लामा तंसा तामो तंगसी अबनो स्राय स्रायकै तामो कगिया फरनामु संसार आबनो तासिं तांसाका 2028 जों जेसेकेपनो चीफ मिनिस्टार जाना नांगै त्रिपुरा मता जेसेकेपनो चीफ मिनिस्टार जानाय आबोनि कारण हनका चिनि बेकारक चाकरि माना नांनाय रोमान स्क्रिप्ट समस्या समाधान नांनाय आबो तो कैबिनेट तो 2 लाइन सिगाकैनो आबो अलरेडी समस्या समाधान थांगो बै जे रोमान स्क्रिप्ट आबो जों कैबिनेट तो लांथानाय चीफ मिनिस्टार चिनि बर' हनका चीफ मिनिस्टार जेटा सब आबोनो मागोसिनाय कैबिनेट मिनिस्टार ओबो गा आबो कासे चिनि समस्या समाधान रोमान स्क्रिप्ट समस्या समाधान काय लैंड राइट आबो एडिसिओ लैंड राइट आबो कासे समस्या समाधान काय ताबु बेकार समस्या समाधान काय get a Tripura land apa to long process apa to tongnai tamni apa sing thagi tongna ba apa jodo dor porjonto chini sing je chini mane lokho purono yasa porjonto apa Tripura sarok sani thane yasa sin tai kuno bachi na kori jehetu illegal migrant tabu thagya bono bagene o thagya no ekmatro mothang nanga sing alada rajyo nam alada separate chini administration nam बोलो बोन बगैन वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा वो समस्या कुनो समाधान ओंगिया के सारनो बेले बेले के ना हमबाई आस जराते नांकुक मानी कोगरक नो सनो साइखना रखा है के रंगसक नी ता हुकजम नर बाहें जाखा तिने ने अकोगलाम नो तुमुंग साजाखा हंके ओ चैनल नो सुबावी नरक सब्सक्राइब खाइदि ताई लाइक खाइदि शेयर खाइदि अकोग बेले के नो इम्पोर्टेंट हनि नो ते मी चैनल खा खायो के नरक बो तुमुंग सुंखां के हबो है के नो कोगला मासुक मनो 8974868093 ओ नंबर नरक कॉल खाइमानो टीएमबी चैनल बाय करना बागे है के सारनो बेले बेले के ना हमबाई